is salty. Saudara, laut mati itu adalah satu tempat yang sangat asin. It's so salty, there's no fish, there's no living things. Sehingga tidak ada makhluk hidup di situ karena terlalu asin. In fact, even if you cannot swim, you can float. Meskipun engkau tidak bisa berenang, kalau engkau masuk ke dalamnya, saudara pasti akan mengambang. I haven't got time to explain these things. Saya nggak punya waktu untuk jelaskan ini. But you can read about it. Saudara bisa baca ya. But wherever the river comes, tapi ketika kapanpun ketika air sungai itu datang, the dead things will become alive. Hal-hal yang mati itu bisa jadi hidup. Even the sea, the dead sea that cannot contain fish, there will be living Meskipun fish. laut mati yang tidak bisa hidup, ikan-ikan tidak bisa hidup, tetapi ketika air sungai itu masuk, dia menjadi kehidupan. When we read the Bible too quickly, we don't understand these things. Ketika kita baca firman Tuhan begitu cepat, saudara tidak akan pernah bisa So mengerti. it's a picture whenever the word comes into our life, things which is dead, no hope, will still become hopeful, alive. Saudara, ketika firman Tuhan itu datang dalam hidup kita, seolah-olah memang sesuatu yang mati. Tetapi firman Tuhan itu menjadi satu kehidupan. Sehingga di mana ada kematian di dalam hidup kita, melalui firman ini dibangkitkan menjadi satu kehidupan. Amen. Amin. Because there's some things in your life and my life, we think, how can it change? Mungkin dalam hidup kita kadang-kadang kita bertanya bagaimana bisa berubah. It's never going to change. Nggak mungkin lah bisa berubah. I don't know what to do. Saya nggak tahu mesti buat apa. But in the river, Tetapi di dalam sungainya, the Holy Spirit, Roh Kudus, the creator of the world, pencipta dunia ini, will give you creative ideas, akan memberikan engkau ide-ide yang kreatif. answers and solutions. Jalan-jalan keluar yang tidak pernah masuk di akal. Amen. Amin. I feel the river increasing. Saudara, saya merasa air sungai mulai naik. That's why I'm going to hurry. Itu sebabnya kita harus cepat. Goes to a place called El Gedi. Ada air itu pergi ke tempat namanya En-Gedi. El Gedi is a place where the fishermen will stand and catch En-Gedi fish. itu tempat orang mancing, dapat ikan. Let's say you go fishing on Monday. Saudara katakan saudara mancing hari Senin. I know Monday is a working day. Saudara, saya tahu mancing Senin itu hari kerja. But let's pretend you're on holiday. Ya, pura-pura lah, istilahnya pura-pura ini hari libur saudara. Pretend all next week you're on holiday, all next week. Saudara, pura-puranya ini semua saudara libur minggu depan. On Monday you go fishing Hari Senin saudara pergi mancing. and you catch some fish about that big. Mungkin saudara dapat ikan sebesar ini, You catch 5 of them. saudara dapat 5. What would you do? Apa yang saudara lakukan? Your fridge is only that small, your freezer. Saudara mungkin saudara punya freezer cuma kecil begini. So you will cut up one, you will take one. Pasti saudara potong, kemudian saudara ambil satu. Because you want to be nice to your mother-in-law, you will give your mother-in-law Tapi one. karena saudara mau baik-baik sama ibu mertua, saudara kasihlah ke ibu mertua. Hello? You must be nice to your mother-in-law. Saudara, engkau harus jadi baik loh sama ibu mertua. Then your life will be good. Maka hidupmu akan baik. If not, bayar susah oh. Kalau enggak susah saudara. Can you say amen? Saudara bisa bilang amin. And then you'll give one to your good neighbor. Dan satu saudara kasih ke tetangga yang baik. That bad neighbor you don't want to give. Oh saudara, tetangga yang jelek gak usah dikasih. And then because you love your pastor, you'll give your pastor Tapi karena one. saudara sayang sama Pak Pendeta, saudara kasih satu ke Pak Pendeta. Everybody? And then the fifth one, Yang kelima, you give someone else. ya kasih orang lain lah. On Tuesday you go fishing. Hari Selasa saudara mancing lagi. This time you catch 100. Saudara kali ini dapat 100. What are you going to do? Apa saudara mau ngapain? You try to keep it somewhere, friend's house. Saudara pasti mau simpen di rumah-rumah temen lah, nggak tahu mau gimana. Remember when I want the fish, half for you, half for me back. Ingat ya, kalau punya 100 berarti separuh kamu, separuh saya. On Wednesday you go fishing. Nah, Rabu mancing lagi saudara. This time you catch 500. Kali ini dapat 500. What are you going to do? Ngapain saudara? Diapain ini? You sell it to the fish shop. Saudara kirim ke toko ikan, Amen. ke pasar ikan.
Hello? Ya. Don't look so holy at me. Saudara jangan begitu kuduslah lihat saya. Hari Kamis, Hari Kamis, on Thursday, hari Kamis, you catch 2,000. saudara tangkap 2.000 ikan. What are you going to do? Saudara mau ngapain dengan 2.000 ikan ini? Open a shop? Buka toko. Hale! Ya. You are looking very holy at me. You don't know what I'm trying to say. Saudara lihat saya kudus banget, padahal saya kepengen jelaskan sesuatu. See, you and I, we read the Bible too quickly. Saudara-saudara dan saya kadang-kadang membaca Alkitab ini terlalu cepat. We know we have to rush to work. Kita tahu saudara, kita kadang-kadang buru-buru mau kerja. And we don't want to feel guilty. Dan karena kita nggak mau merasa ada perasaan bersalah, So we read the Bible like this. kita baca Alkitab Macam machine gun. seperti berondongan mesin tembak. And then we've done our duty. Terus kita tutup, Then we try to be happy and go to work. terus kita seneng, kita kerja. Wow, looks like I'm the only one who does that. Kayaknya seolah-olah saya salah satu-satunya orang yang melakukan itu. Everybody else is so holy. Oh, orang lain enggak. Terlalu kudus, saudara. Hello? But God is trying to show us a picture Tetapi Tuhan ingin menunjukkan kepada kita satu gambaran. of how financial blessing, financial prosperity will come to you. Bagaimana berkat finansial dan bagaimana berkat kelimpahan finansial itu akan ada dalam hidup saudara. After being in the river, Setelah kita masuk dalam sungai, after doing what you have to do, setelah kita melakukan apa yang harus kita after doing lakukan, what God tells you to do. setelah kita melakukan apa yang Tuhan katakan kita harus Because the lakukan. fishermen cannot go beside the river. Karena tidak mungkin seorang penangkap ikan duduk di tepi sungai. Fish, come to me. Dia bilang, ikan datang ke saya. Tabaleo. We have to work. Kita harus bekerja. Is that right? Benar saudara? Hello? Ya. As we work, Ketika kita bekerja, as we do the things of God, ketika kita bekerja sesuatu sesuai dengan other Tuhan, things that we have to do, apa yang harus kita lakukan? then God blesses us. Maka Tuhan memberkati kita. With more than enough. Lebih dari cukup. On Monday was only 5 fish. Senin cuma 5 ikan. But on Thursday it was around 2,000. Tapi hari Kamis 2.000. They says men will stand from one side to the other, a distance of about 20 kilometers. Orang akan melihat kita cuma berdiri satu dengan yang lain, jaraknya kira-kira 20 meter. From one place to the other. Satu tempat ke tempat yang lain. And some of those places were so dry there was no fish. Padahal di tempat sebelahnya itu kering sekali, tidak lagi ada ikan. But because we don't understand the pictures that God is trying to give us, Tetapi karena kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau diberikan kepada kita, we just read it too quickly. kita baca terlalu cepat. But that's a sign of God wanting to bless us. Padahal ini adalah tanda bagaimana Tuhan ingin memberkati kita. Listen, I have to hurry. Kita harus karena kita terlalu cepat. He says only then it goes into the great sea, which is the Mediterranean Sea. The great sea is the Mediterranean Sea. Karena sungai atau laut yang paling besar adalah Laut Mediterania. That's beside Spain and Portugal and all that. Dekat Spanyol, Portugal sebelah sana. Plenty of beautiful beaches, Ada banyak pantai yang indah di sana. beautiful fish. Ada banyak ikan yang luar biasa indahnya. Tourists will come there. Turis datang ke sana. And it's a sign of people spending their money going to those places. Dan ada banyak orang yang menghabiskan uang mereka hanya untuk datang ke sana. As the glory of God falls more in Balikpapan, Kalau kuasa kemuliaan Tuhan itu datang di Balikpapan, your businesses will increase. bisnismu akan meningkat. Amin. People need places to stay. People need places to stay. Orang akan perlu tempat untuk tinggal. When the glory of God is on this church, day after day, week after week, Ketika kemuliaan Tuhan ada di dalam gereja ini hari lepas hari, minggu lepas minggu, people will come and stay with you. orang akan datang tinggal bersama saudara. And you can charge them rent. Dan saudara mulai bisa menyewakan sesuatu kepada mereka. Ya,
Rumah sewa, you can. Rumah sewa.